बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़ बुध और ज़ोहर से असर का टाइम, और बुध के दिन ज़ोहर से असर खानका आस्ताना हसन हुसैन में दुआ महफिल होती है। छोटा सा एक सिलसिला होता है जिसमें इसमें आज़म पढ़ा जाता है, और ये मैंने इसमें आज़म भी दिया, अगर आप नहीं आ सकते तो अपने घर में रह कर भी पढ़ा जा सकता है। और ज़ोहर से असर दुआ की कबूलियत की घड़ी होती है। वह सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं कि हमने इसका तजर्बा किया और हमने पाया कि इस टाइम के अंदर दुआ कबूल होती है, यानी हमने स्पेशली बुध के दिन दुआ की। तो इसलिए घर में भी अपने स्पेशल इस चीज़ का एहतमाम किया करें, और अगर खानका आस्ताना हसन हुसैन आना चाहें तशरीफ़ लाया करें। 2 से 3 1 घंटा होता है जिसमें इसमें आज़म पढ़ा जाता है, ख़त्म ख्वाजगान, और साथ जो है वो दुआ भी हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दुआ के बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलते हैं। ज़रा दुआ की कबूलियत में वो इसमें आज़म पढ़ा जाए जिस इसमें आज़म के पढ़ने के बाद हर दुआ कबूल होती है, तो क्यों ना दुआएं हमारी कबूल होंगी। तो इस हवाले से बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, मैसेजेस में भी कहते हैं कि दुआ कीजिए। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं तो उन सब के लिए दुआ की जाती है। उन्हीं में से कुछ लोगों को, क्योंकि हज़ारों लोग दुआओं के लिए कहते हैं, तो हर मरतबा उन्हीं में से कुछ लोगों के लिए दुआ की जाती है। तो अगर आप भी अपने लिए स्पेशल वक्त में दुआ करवाना चाहें तो ज़रूर बतलाया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में जो वेडनेसडे आएगा इंशाल्लाह आपके लिए दुआ ज़रूर की जाएगी। तो आज की जो दुआओं में से पहली दुआ कहते हैं, बिलाल साहब प्लीज़ दुआ करें मेरी ज़िंदगी संवर जाए, बच्चों के लिए भी दुआ करें, बहुत मजबूर हूँ। अल्लाह ताला आपकी मजबूरियाँ परेशानियाँ ख़त्म फरमाए, और अल्लाह ताला आपकी आने वाली ज़िंदगी को खुशहालियों वाली और खुशियों वाली बनाए, और अल्लाह ताला आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे, और आप लोगों की ज़िंदगी आसान और खुशहाल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं मुफ्ती साहब आपसे दरख्वास्त है कि मेरे बेटे उमर के लिए दुआ कीजिए, उसकी रोज़ी में बरकत हो और अल्लाह ताला खूब कामयाबियाँ दें। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपके बेटे उमर के नसीब अच्छे करे, नसीबों के बंद ताले खोले, अल्लाह उसकी किस्मत का सितारा चमकाए और बेहिसाब बेतहाशा दौलत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं आमीन सुम्मा आमीन। मुफ्ती साहब हमारे लिए भी दुआ करिए, मेरे शोहर की जॉब के लिए दुआ कीजिए, और हमारे भांजे के एग्ज़ाम्स में पास होने की दुआ कीजिए। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा फरमाए, और अल्लाह ताला आपके शोहर के मनपसंद बेहतरीन जॉब नसीब फरमाए। आपके भांजे को एग्ज़ाम में अल्लाह उनको कामयाब करे, और अल्लाह ताला आपकी पूरी फैमिली को हर किस्म की नज़र बद से, हसद से, बंदिशों से, शरीर लोगों के शर से और दुश्मनों से अल्लाह ताला हिफाजत फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब मेरे लिए भी दुआ करें प्लीज़। आई हैव 4 daughters एंड माई बेबी बॉय प्रेगनेंसी हैव नॉट कम्प्लीटेड, प्लीज़ अल्लाह ब्लेस मी औलाद नरीना। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह एक तो आप रब्ता ज़रूर कीजिएगा जो औलाद नरीना के लिए है 0300928077, और बाकी दुआ भी है अल्लाह ताला इस बार आपकी जो प्रेगनेंसी हो बेटे वाली हो, नया कंप्लीट हो रही, तो इसका मतलब है कि बेटे वाली हमल पर बंदिश है, तो दूर होगी, तो इंशाल्लाह साथ इसमें आज़म दिया जाएगा, तो ज़रूर अल्लाह ताला आपको अपना वारस नसीब फरमाएगा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बि इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िक़ीन। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंता खैरुल मुनज़िलीन। रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंता खैरुल मुनज़िलीन। रब्बि इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या इलाहुल आलमीन। आज की इस बाबरकत महफ़िल में बुध के दिन में ज़ोहर से असर के दरमियान इसमें आज़म पढ़ा गया है, इसको अपने बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह इसका सवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को हदियतन तोहफ़तन अक़ीदतन पेश करते हैं कबूल फरमा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आज तक जितने मुसलमान दुनिया से रुखसत हो गए हैं सब की रूह को इसाले सवाब करते हैं कबूल फरमा। उसमें से मेरे वालिदैन है, वालिद मरूम है, वालिदा मरूम है, या अल्लाह उनकी रूह को इसाले सवाब करते हैं कबूल फरमा।
ان دونوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان دونوں کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما، قبر میں کرور راحت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو خانقاہ آستانہ سائنس میں اس ہیں موجود ہیں، کام کرتے ہیں، دعاؤں کے لیے آئے ہوئے ہیں، یا ہمارے محلے میں سے جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا الہ العالمین۔ جو بیمار ہیں، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، حاضرین مجلس میں، یا اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے اس ادارے خانقاہ آستانہ حسن حسین کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا الہ العالمین۔ یہاں پر آنے والے کی ہر ایک مراد منت حاجت کو پورا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اپنے وارث نصیب فرما، اسی طرح بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر نصیب فرما یا الہ العالمین۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما یا اللہ اس ادارے کو، ہمارے اس خانقاہ کو، ہماری فیملی کو ہر قسم کی نظر بد سے، حسد سے، بندشوں سے، شیعہ لوگوں کے شر سے، دشمنوں سے، جادو سے، تعویذ سے یا اللہ حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کے گھر میں، مال میں، رزق میں، اولاد میں، پیسوں میں، کاروبار میں برکت عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کو بے حساب رزق بے تحاشا دولت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ بہت سارے لوگ ہیں جو اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، یا اللہ جتنوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، جو نہیں کہہ سکے یا جن کی دعائیں ہم تک نہیں پہنچ سکی، یا اللہ ان سب کو تو اپنے اپنے وارث بیٹے نصیب فرما یا الہ العالمین۔ سب کی پریشانیوں کو دور فرما یا الہ العالمین۔ ہمارے گھروں پر اپنا خصوصی، اپنا فضل و کرم والا معاملہ فرما یا الہ العالمین۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بلائیں کی دعائیں کی ہیں ہم سب کو نصیب فرما، جتنے شروروں سے پناہ مانگی ہم سب کو نصیب فرما، جتنے لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، جن کی دعا آج ہم نے کی ہے، جنہوں نے دعا کے لیے کہا آج ہم نہیں کر سکے، یا جن کی دعا ہم تک نہیں پہنچ سکی، اور جنہوں نے جس مقصد کے لیے، مراد کے لیے، حاجت کے لیے، منت کے لیے کہا، یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے لوگ اس وقت یہاں موجود ہیں، جنہوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں یا ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں، اس وقت ان کے دل میں یا اللہ جو منتیں ہیں، مرادیں، حاجتیں ہیں، خواہشیں ہیں، کچھ ایسی ہیں جو ناممکن نظر آتی ہیں، لیکن تیرے لیے صرف ایک کن کی مار ہے، یا اللہ ان سب کی مرادوں پر اپنا کن فرما دے یا الہ العالمین۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بلائیں کی دعائیں کی ہیں ہم سب کو نصیب فرما، جتنے شروروں سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم سب کو پناہ عطا فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے عطا فرما یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے یا اللہ وہ بھی ہمیں نصیب فرما۔ اور دنیا سے جس وقت جانے لگیں یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ کے پاس ضمانت رکھا رہے ہیں، مرتے وقت ہم سب کو یہ کلمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔